Viloyat Xatlon shahri Bo'xtor Molbozori Hoji Sharif Juma bozor. Assalomu alaykum tomoshabinoni kanali Ma'mur Aziya. Xush omading ba kanali mo. Xo'p, imroz dar yakjoyagi az Molbozori Hoji Sharif yakjoyagi shuma narxi bozorora tomosha mekunیم برادران. ناور سر میکنیم از گوی گوساله‌دار شویدی سفید. نرخ نواش 30,000 بوده است. آن یک گوساله شه. گوساله‌اش موده. گوساله‌اش هم به حد زور بوده است. شیرش چقدر؟ شیرش 12 لیتر سحر بیگا برادران. و بازار چند کرد؟ بازار 26,000 سومانی بازار کردگی برادران. وزیرش دودگی نیست. مامور آزیا. گنومشش هم رنگ باشش مولی کلو میشود شما. برادران شما باشد یک تا لایک ماده نوارا تو خیلی تماشا کنید. هم ما نامدی مولارا ان شاء الله نوار میکنیم. گوی گوساله‌دار مولای مایدا بقچو تو برای باستم کوی کلو فاربه. هم ما نامدی مولارا نوار میکنیم. پلاس نوارا تو خیلی تماشا کنید. لایک ورا بزنید برادران. کسانی که مهمان است حتما ابونه شوید. آنای چوچوی همی گوی برادران. 12 لیتر شیر داشته است. سحر بیگا. او برادران گوی گوساله‌دار نوبتی گوی یوش برادران 20,000 سوم قطعی گوساله‌اش. شیرش چند قیاکه؟ شیرش 4-5 لیتر سحر بیگا. او شد. آنای گوساله بقچه؟ گوساله‌اش بقچه بوده است برادران. مولیا پاپچی که ما بوده است برادران. نمیدونم. نرخش 20,000 سوم باز معامله دارد. و بازار چند کدکه؟ 17,500 سوم بازار کرده است. نامر تلفن میمونی؟ گو یکم زای برادران. 17,500 بازار کرده است. او برادر یک دیگه گوی گوساله‌داری فصل قطعی بقچه‌اش. نرخ نواش 23,000 سومانی بوده است. گوی پاتپچی که ما بوده است. شیرش چند خواهی؟ شیرش 10 تا؟ نه 10 لیتر سحر بیگا. آنها چوچوش برادران. آنها کلگو. بازار چند کنه که بازار؟ 19,000 سومانی بازار کرده است برادران. حضورش دودگی نیست. 23,000 سومون گفته سودگی است. گوساله‌اش بقچه. گوی سازه گوی بعد نیست برادران. کلگوی گوی بازی بار. نه کپوشم میدیم. آنها گوساله‌اش بقچه. او برادران یک تا دیگه گوی گوساله‌داری زور یافتیم قطعی بقچه‌اش به حد زور است. اینا توقع چند کدام میکنه؟ توقع 12 این بقچه را کرده است برادران. اینا 200 سوم 15 گفته نه؟ 200 سوم 15 اوچش کرده است. بقر هفتگی با 4 ماه بغض بقر هفتگی برادران. آنها دویم شش کمش سیمش هم که داشت کم بودگی دویمش بوده برادران. یک جای باشد 32,000 سومانی باز هم معامله دارد. شیر نداره ازی جوشا نیست. حاضر اما یاب نیست. حاضر هم تا 5 لیتر شیر می جوشیده است برادران. یا جویا چند کدر نکن؟ یا جویا 27,500 27,500 سومون یک جویا کرده بازار. بقچه‌اش زور بوده اینه که. برادران یک تا دیگه گوی گوساله‌دار یکمزای. گوساله‌اش خیلی چور کنجای خوش رو بوده برادران. خب 17,000 بوده است نرخ اوچه بچه. شیرش چند قیاکه؟ 3-4 تا سحر بیگا. چند سودا دارن؟ چند کده استان اکا؟ 15,400. 15,400 خریدارو کرده است برادران. دودگی نیست حاضرش تا. گوی یوشی یک گوساله بقچه دو 15,400.
ягон суп пуш меша иншаллоҳ савдо мешавад. Вале кашокаш дорам. Дору сари тарозу омодагием 383 кило 53 сомонӣ буқа барои бастан 383. Ина марҳамат. Корпуси буқарам тамошо кунем. Анаи корпуси буқаи бародаро. Нояте дига буқа баромадагай 344 кило 344 343 343 49 сомонӣ килобаркаш вазни зинда 343 будам. Нояте дига буқаи тарел 435. Я мамин 53 бародарон амраи авай 53 400 чанд буд гуфтем аввали видеода 314 кило буқаи алай кал 276 кило ят алай дига 276 16,500 сомон шуда ин кал буқа. И чанд шуда ка? Чанд савдо шуд? 51. Килош чанд ка буд ака? Килош 348 кило 52 сомонӣ. Ина марамад барадар. Нархи килобаркаш. Иш 343 кило. Ишам ҳамун нарх. 52 сомонӣ. Бачаҳои кулоб гап нест. Бачаҳои кулоб гирифтан. Ина буқо барои бастан омад. Сари тарозу 333 кило, 3 та 3. Чанди шиди? 53 сомон. 53 значит будай баробар. Нав якум як кас гуфт ко мо бовар накардем, лекин 53 будай. Дивим каса 53 гуфтеста. Ишам ҳам ҳар душ я нафар. Килои 345 кило. Ишам 53. Чанди шидан ака? 53 нима? 53. Корпуси буқарам бинем. Яташ 53 ним мега, яташ 53 ҳисоб кунем ина. 353, 333. 345, 333 кило. 53 савдо шуда. 53 значит ҳастай бародаро. Бародаро буқаи Герефорд омад. Герефордо веси зур метия ози небинем. Чанд километр? 436 кило бародаро. 436. Адаш паст такая, неке веси зур дуд метия Герефордо бародаро. Буқои Герефорд, буқои Ангус дар канал бовардаги. Вале шикош боша. Ина бодрони тамошо кунем, маъқул шава гирем. Фермаи Хуросонда ҳуноҷинои Ангус ҳам омада буд. И чанди шид ака? Чанди шид? 54 сомонӣ ина марҳамат. 54 сомонӣ вазни зинда. Ҳуноҷинои Ангус фермаи Хуросон омада буд. Буқои Герефорд хати ҳуноҷинои Ангус килобаркаш 53 монда буд бародаро. Фермаи Ҳисорам мол омадагӣ буд. Ваям 52 сомонӣ айрои накладне монд. Буқои чорнапёстер буд. Касида дар кӯя даромада тамошо кунем бародаро. Буқаи Карпа 412 кило. 412. Чанди шуда акаи?
54 сомон 412 кило. Димш ҳамҷада. Хоб дута яҷоя бе тарозу савдо шуда бародар оз килоша мебинем. Хоб 352 кило. Дута яҷоя савдо шуда гия бародарам. Я тай дига омад. Сиях калонтар шох шуда роз буда ира. Муқай шох дароз. 378. Чуваки весиш кама ира. Что нахурда чё? 377 кило. 19000 сомон савдо шуда бародарам. 376 килограмм. 19000 сомон. Фикротона нависен дар комментарий. Ойди нархи наво. 309 кило. И чанд савдо шуд? Сета яҷоя чанд? 55000? Оли савдош напухта бародар сета яҷоя. баъди тарозу савдош амиқ мешавад. Ана дигим муқай бародаро нав гуфтем ки дута яҷоя савдо шудагия. Ана дигим шай бародаро. Хоб иш 323 кило бародаро. Ака ҳар ду чанд шуди яҷоя? бародаро буқои грифорди тайёр ина. Буқои грифорди тайёр фарбе сеташа дар якҷоягӣ 105-107 ҳазор сомонӣ кардестам бародаро. Килобаркаш соҳиби 60 сомонӣ гуфтеста 56-57 бозор кардестам мега. Яке буқо зур тайёр шуда фарбе тайёр бародаро барои гӯшт ина. Марамат. Ку чанд фоиз метия? Хулоса ахтом 4 та буда сеташа 105-107 ҳазор бозор кардестам бародаро. На марҳамат. О бародаро ина буқаи чорнапёстри бешох. Ин ним тайёр бародаро. И ҳоли бо калон меша, бо фарбе мешавад. 32000 сомон гуфтестам муомила дора бародаро. 29000 сомон бозор якас кадас. 29 килобаркашта 60 сомонӣ гуфтестам муомила дора, лекин килобаркашта нарх кадай мега. Поча савдо 29000 якас кардааст. Ҳоҷирашта додагӣ нестай бародаро. бародаро ина пеши буқача омадагем 8000 иш 9000 ин моҳича айбанад. Шира задагия бас сери. Чанд кадам ира ака? 83. Ира чи? 73. Ардишам як хел чоткем хел ровно нарх кадайда. 8073 кадай, 9083 кадай бародаро. Ардишам буқача. Ира чанд гуфти ака? Ш? Наҳани. Бозор чанд кадай ака? Карпача буда. Бозор чанд кадай ака? Бозор 87-88 кадай бародаро. нархи буқачаҳо бисёр кас мепурсанд, мана марҳамат. Ана як дутаи дига буқача, якта сиёҳу, якта алла. Чанди буда яка? 9,000 муомила. Бозор чанд кан? 8500 сомонӣ бозор кардагиам. Якта сиёҳу, якта хел сафедалла, зардалла мегем. На марҳамат. Ина бародаро. Анаиш базе буда ин. Ана якта буқачаи аҷоибот ёфтем. 9,000 сомон. Муомила дора. 9,000 муомила. Хоб. Ангускати чи пародаи гибрид шидагия бародаро. Бозор чанд кадака? 9000 сомонӣ бозор кардааст бародаро.
бо қачои камтар калонтар 10,000 ино муомила дора бародаро хои средне бигама мешава 10,000 муомила мана ай қафош бозор чанди кадака не худат наёмадӣ беташвишака накада бозор накадай бародаро бародаро ина бо қачоҳо бо 8,000 ҳар душам муомила дорад 73 гуфтен чанд кад 74 бозор кардиста бародаро ҳар душам яна 8000 гуфтеста дага муомила дора 7400 бозор кардиста бугзарака бугзарака ба ҳузур о бародаро ина пеши моли майда омадем нархи баррачаҳоро мебинем хоб 2500 2600 ай боз ҳам муомила дорад бародаро хоб чанди рафтеста меген ку чанди савдо шудеста биген агар ана ин моло 2250 2300 рафтеста мега сои гуш бародаро 2250 2300 фурухтеста наминора ҳамаш қишқой тақрибан 5-6 моҳа якта дута 7 моҳа мумкин бошад тақрибан гуфтестем бародаро соҳибшам аниқ намедонам гуфт молои гулистон будааст гулистони калхозобод ноҳияи балхӣ о бародаро ина нархҳои аниқ соғлуқҳои савдошудагӣ 2000 гуфтена 2000 ҳамҷа савдошудагӣ ҳамаш чанд таи ҷака 55 сар соғлуқҳо савдошудагӣ бародаро ина нархи аниқ 2000 аки гусфандо ба фикри хизматошона кадаги ай барои фарбе кадан мегиранда ина 2000 сомонӣ касида интересни боша ина марҳамат барои нархҳои аниқ яктаи лайка мезанем бародаро ина касоне ки така мепурсен такаҳои фарбе зур хурдагия фарбе шудагия бародаро 3000 ина ҳозир барака шуд бародаро чанд сола анака ино 4 сола бо дутаи дига ҳам хелиш будае бародаро такаҳои фарби беҳад зурай фарбегиш зурай бародаро такаҳои 4 сола ана ира 3000 додагиай дутаи дигаш мондааст инорам иншолло ҳамун нарх метиҳам ки пастанам битиҳад